में प्राइम मिनिस्टर ने ये ठेकेदारियां हमने ऐसे नहीं करने देनी कि ये तकरीर करके ये ठेकेदारी बनने की कोशिश करें कि बात न करने दी तो पूरा कच्चा छक्का सबका खोल कर रख दूंगा। इस तमाम में सब नंगे हैं, कोई मुझसे छुपा हुआ नहीं है। आई एम नॉट ए पीटीआई मैन मिस्टर स्पीकर, आई एम नॉट ए पीटीआई मैन। आप नहीं भी चाहोगे तो वो लोगों ने उसको वोट दिए। हाँ, छुप छुप कर मैं नहीं जीएचक्यू में जाके मीटिंगें करता। मैं आज भी नून लीग में कितने नाम गिनवाऊं जो परवेज लाई के घर के बाहर खड़े होते थे, कितने नाम गिनवाऊं? मैं अभी गिनवा सकता हूं। बेहतर है चुप करके मेरी बात सुनो। गवर्नेंस ये है कि एक चोर चोरी करते पकड़ा जाए, एक चोर फ्रॉड करते हुए पकड़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। तारक बशीर चीमा ने तारीख रकम करते हुए नून लीग के पसीने छुड़ा दिए और शहबाज शरीफ को असम्बली में बैठने के काबिल तक न छोड़ा। तारक बशीर चीमा ने वाज़ेह कह दिया कि मैं तहरीक इंसाफ का नहीं हूँ, लेकिन एक बात सच है कि तहरीक इंसाफ को वोट पड़े और अवाम ने जी भर कर वोट दिया है तहरीक इंसाफ को। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, हम बाहर तक नहीं निकल सकते। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं लगी कि 10 साल हुकूमत में रहने के बाद एक ऐसा अवार्ड जो 35 अरब से 1.5 अरब या 1 अरब 40 करोड़ पर आ गया, क्या एक इंक्वायरी इन्होंने मेजर कामरान कियानी के खिलाफ इनिशिएट की? और ये तो बड़े फख्र से कहा कि मैं कैंसिलेशन अच्छा, अगर कैंसिलेशन इनके नजदीक अगर ये समझते हैं कि गुड गवर्नेंस ये है कि एक चोर चोरी करते पकड़ा जाए, एक चोर फ्रॉड करते हुए पकड़ा जाए, उसका अवार्ड आप कैंसिल कर दें, तो इफ दिस इज द फेदर इन देयर कैप, फिर अल्लाह इनको मुबारक करे, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर ये ऐवान आपको मौका दे रहा है, अगर ये ऐवान आपको ये वक्त दे रहा है और आप फैक्ट्स को उनको तरोड़ मरोड़ कर पेश करें और ये कहें कि मैं खादिम पंजाब रहा हूं, जनाबे वाला, मैं अब क्या मतलब एक बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं 2-4 मिनट में इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। और इसमें मेरी गुजारिश यह है कि जब चौधरी परवेज लाई ने सूबा छोड़ा था, जब उसकी हुकूमत खत्म हुई थी, दीज आर दी फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड, और मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूं कि इन पे तहकीक की जाए। 100 अरब रुपया सरप्लस छोड़कर गया था इस सूबे को। आज ये मुझे बताएं कि जब इनकी हुकूमत खत्म हुई है, सूबा पंजाब कितने अरब का, मोर देन 750, 750 अरब से ज्यादा का मखरूज है। और जनाब स्पीकर सिर्फ ये नहीं, काम भी बताए हमें। ऑरेंज ट्रेन वाले आज तक अपने चेक पीछे पीछे लिए फिर रहे हैं। ही कोटेड रिंग रोड की भी मैं क्लैरिफाई करता जाऊं कि रिंग रोड की जमीन जो इन्होंने कहा कि परवेज लाई ने वो जमीन रिंग रोड बनाने की कोशिश की और शहर के अंदर घुसा दिया, रिंग रोड की 1 इंच जमीन चौधरी परवेज लाई ने नहीं खरीदी। द एंटायर लैंड वॉज डोनेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी। अगर बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, मैं आज आपको ये फैक्ट बता रहा हूं। उसके इवज आर्मी ने 3 एग्जिट्स मांगी थी कि ये 3 एग्जिट्स हमें दे दी जाए, एंड वी विल प्रोवाइड यू द लैंड, एंड दैट लैंड वाज प्रोवाइडेड एंड गिफ्टेड एंड डोनेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी अगेंस्ट द डील ऑफ दोस 3 एग्जिट्स। पहली बात तो ये बता दूं। दूसरी बात ये बता दूं कि शहर के अंदर, कई शहर के अंदर नहीं घुसी वो, लाहौर के एक एक शहरी को चौक पे खड़ा, कोई कमेटी बनाकर उन्हें चौक पे खड़ा कर दें, एक एक शहरी से पूछें कि उस रिंग रोड की क्या फादियत है, और वो आज भी दवाएं देते हैं कि रिंग रोड एक लाहौर की ट्रैफिक के ये हालात है, क्योंकि लाहौर की रेसिपी, ये तो बहुत बड़े क्लेमेंट है ना लाहौर के, ये बहुत बड़े क्लेमेंट है लाहौर के। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जो रेसिपी चौधरी परवेज लाई के पास थी, इनके ख्वाबो ख्याल में नहीं आ सकता। हौसले से इजलास बड़े आने हैं, इजलास बड़े होने हैं, हौसले से सुनोगे। और दूसरी बात जनाब स्पीकर, एक और बात मैं गुजारिश कर दूं कि क्योंकि ये इनकी तो देखे ना, इन्होंने कहा कि मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं, मैं जान दे सकता हूं, बट आई विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन एनीथिंग। जनाब स्पीकर, इनसे पूछा जाए खुदा के लिए, कभी तो इस मुल्क में हर आदमी जो इस मुल्क पे हुक्मरान रहा है, हर आदमी, मैं किसी को नहीं इसमें बेल आउट करूंगा, ना इस मुल्क में किसी ने करप्शन की है, ना इस मुल्क को किसी ने लूटा है, ना इस मुल्क के साथ किसी ने खलवाड़ खेला है, ना इस मुल्क के अवाम को आज तक फैसिलिटेट किया गया है। पीने का पानी जिस मुल्क में ना हो, साफ पानी, जानवर और इंसान एक जगह से पानी पीते हो, और उसके बाद मुझे बताएं ये अरबों, हजार अरबों का कर्जा किधर गया जनाब स्पीकर? कौन खा गया ये कर्जा? किसी ने तो खाया होगा, चाहे वो डिक्टेटरशिप है परवेज लाई की। मैं सबको पता है कि पनामा केस में एक सवाल का जवाब कोई नहीं, परवेज लाई ने नहीं, आप नहीं दे सके भाई, आप नहीं दे सके। आपका लीडर
آپ کا لیڈر بول رہا ہے. میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں پورے عزت احترام کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے بات کرنے دے. آپ نے بات نہ کرنے دی تو پورا کچا چھٹا سب کا کھول کر رکھ دوں گا. اس تمام میں سب ننگے ہیں, کوئی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے. جب خورشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مشرف کے سارے ساتھی دیکھو آج کدھر بیٹھے ہیں. Look, Mr. Speaker, who talks about corruption? Look, Mr. Speaker, who talks about Lotaism? Look, Mr. Speaker, نہیں الحمدللہ ہم نے کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیا. میں وہ واحد آدمی ہوں. جناب اسپیکر, لیٹ می کلیئر اٹ ٹوڈے. میں وہ واحد آدمی ہوں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے گواہ ملیں گے جس نے ڈکٹیٹرشپ کے آئی ڈڈ ناٹ سرنڈر بفور اینی ڈکٹیٹر. میں نے 5 سال کے بعد اپنے باپ کی قبر دیکھی تھی. میں نے سرنڈر نہیں کیا تھا. میں پرویز مشرف کے ساتھ نہیں تھا. آئی واز ود چودھری پرویز رہی. آئی واز ود چودھری شجاع. ایون ٹوڈے آئی ایم ود دیم اینڈ آئی ایم پراؤڈ دیٹ آئی ایم ود دی لیڈرشپ جس کو اس ملک سے محبت ہے, جس کو اس ملک سے پیار ہے. ہم آپ کی طرح نہیں ہیں کہ آج الیکشن ہوئے کل ادھر پرسوں ادھر ترسوں ادھر. نہیں, الحمدللہ آج بھی نون لیگ میں کتنے نام گنواؤں جو پرویز لائی کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے. کتنے نام گنواؤں, میں ابھی گنوا سکتا ہوں. بہتر ہے چپ کر کے میری بات سنو. بہتر ہے, میں کسی کی تذلیل نہیں چاہتا. بتائیں کدھر جائیں ہم جیسے لوگ. جناب اسپیکر, کدھر جائیں ہم جیسے لوگ. ہاں, چھپ کر میں نہیں جی ایچ کیو میں جا کے میٹنگیں کرتا. اگر کسی عام شہری کو پوچھو گے, اس ملک کے باسی کو پوچھو گے, وہ کہے گا, اور خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, ان میں سے کئی ایم این اے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آ کر مل کر کہتے ہیں یار دور سے چودھریاں دا سی کتنے پھنس گئے ہیں, کتنے رول گئے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے سامنے. if you want I can name them. لیکن پلیز فار گاڈ سیک, آپ لوگ جو باہر جا کر روتے ہو, اپنے لیڈر کو بتاؤ کہ اگر اس ملک کو لوٹا ہے, اگر یا کہاں گیا پیسہ. جناب اسپیکر, کہاں گیا یہ قرضہ کہ یہ 30,000 ارب کا قرضہ کس منصوبے پر لگا ہے, کہاں گیا ہے. آئی ایم ناٹ اے پی ٹی آئی مین. مسٹر اسپیکر, آئی ایم ناٹ اے پی ٹی آئی مین. میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں. میں آج بھی الحمدللہ چودھری شجاعت کا ورکر ہوں. میں کل بھی چودھری شجاعت کا ورکر رہوں گا. لیکن ایک بات بتا دوں, کسی کی اچھائی, کسی کی بہتر سوچ, کسی کی بہتر حکمت عملی, اس کی کاوش, اس کو اس طریقے سے رد نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے. آپ نہیں بھی چاہو گے تو وہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیے. یہ ٹھیکیداریاں ہم نے ایسے نہیں کرنے دینی کہ یہ تقریر کر کے یہ ٹھیکیداری بننے کی کوشش کریں کہ. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. طارق بشیر چیمہ ایک مرتبہ پھر سے اسمبلی کے اندر آپے سے باہر ہو گئے اور سب کا کچا چٹا کھول کر پوری قوم کے سامنے رکھ دیا. طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ جو قرضہ لیا تھا وہ قرضہ کہاں گیا, کیا وہ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا. چوری کر کے یہ لوگ منکر ہو جاتے ہیں. یہ بے حس لوگ ہیں, ان کو عوام کا احساس تک نہیں ہے. طارق بشیر چیمہ نے حدیں پار کر دی.